पंजाबी दे विच भी बोलना फिर समझ आने हो सारे। और अपनी जो पंजाब की बात है आपके साथ करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ वहाँ 144 लगा दी और हमें किसी को एमएनए को जाने नहीं दिया, मुझे जाने दिया 4 साथियों के साथ और मेरे मेंबर पार्लियामेंट साथ गए मेरे। कि 2 बातें हैं जो किसी हुक्मरान को छेड़नी नहीं चाहिए। एक तो कोई धर्म की बात हो, डोंट टच इट, और दूसरा अगर कोई पेट पे कोई लात मारता है उसको भी। दीज आर 2 थिंग्स जहां एजिटेशन होती है। कभी भी पंजाब का मकसद ये नहीं था कि हम कोई झगड़ा करें या कोई किसी तरीके से एंटी नेशनल कोई बात जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने किया कुछ। हमारे तो आप शायद ना जाने, लेकिन बहुत हमारे लोग आज इस चीन की सरहद पर, पाकिस्तान की सरहद पर अब बैठे हैं। आज हमारे ट्रेन, हमारे रेल रोड्स नहीं बंद। ये कह देते हैं कि बंद है, हमारे नहीं बंद। सिर्फ 2 जगह में जहां कोई पावर स्टेशंस हैं प्राइवेट हैंड्स में, क्योंकि इनकी लड़ाई कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ है, लोगों के साथ नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं, पंजाब के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ। 2 कॉर्पोरेट हाउसेस की जो पावर प्लांट्स हैं, वो जो ऑफ शूट्स हैं मेन रोड से जो रेलवे लाइंस जाती हैं, उन पे किसान 2 पे बैठे हैं। आज मेरे मैंबर पार्लियामेंट साडे पंजाब दे और साडे एमएलए साहबान, मिनिस्टर साहबान साडे पार्टी दे नाले होर पार्टियां दे परमिंदर जी उन्हीं बोल के गए ने और खेड़ा साहब जी बोल के गए ने और असी सारे उरे हम आए हैं यहाँ। मैं थोड़े हिंदी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं बट फिर भी हम आए हैं यहाँ। आपको सबको मकसद का पता है। हमारा मकसद था कि हम गांधी जी के आज सुबह जाकर अपना श्रद्धा के फूल हम चढ़ाकर फिर वहीं प्रेस को मिले और अपनी जो पंजाब की बात है आपके साथ करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ वहाँ 144 लगा दी और हमें किसी को एमएनए को जाने नहीं दिया, मुझे जाने दिया 4 साथियों के साथ और मेरे मेंबर पार्लियामेंट साथ गए मेरे। बाकी सारे इधर एकत्र हुए हैं। हमारा कभी भी पंजाब का मकसद ये नहीं था कि हम कोई झगड़ा करें या कोई किसी तरीके से एंटी नेशनल कोई बात जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने किया कुछ। हमारे तो आप शायद ना जाने, लेकिन बहुत हमारे लोग आज इस चीन की सरहद पर, पाकिस्तान की सरहद पर अब बैठे हैं। और अगर कितने आप कहोगे तो नंबर्स हमारे आबादी से, हमारी 3 करोड़ 40 लाख की आबादी है और फार ग्रेटर प्रोपोर्शन हमारी आबादी से वहाँ बैठे हैं। सियाचिन पे 22,000 फुट पे, गुरेज, द्रास, कारगिल, लेह लद्दाख, चुशूल, दौलत बेग ओल्डी, आप गलवान वैली, ये सब हमारे पंजाबी बैठे हैं। और ये कभी भी नहीं सोच सकते कि किसी तरीके से पंजाब कोई एंटी नेशनल तरीके से कोई बात करे। हम तो आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो बिल पास किए, 3 बिल, हमने देखा इनको कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा मैं कहना चाहता हूं आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी, 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। मेरे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, आशु जी। धान आज रिकॉर्ड धान पे जा रहे हैं हम। 1 लाख, मेरा ख्याल 165 लाख है आशु जी आज दी, 160 लाख टन पहुंच गया, ये रिकॉर्ड है। और अभी 10-12 लाख टन और आना है। सो वी आर डूइंग जो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए। जो हमारा गेहूं था वो भी रिकॉर्ड इस साल हम हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम में कुछ और है।
دیش کے اور سسٹم اور ہوتے ہیں. ہمارا ایک سسٹم ہے اور بہت دیر سے چلا. گرین ریولیوشن سے پہلے, گرین ریولیوشن تو ایک 1966 میں آیا تھا, لیکن اس سے پہلے آڑتیہ سسٹم چلتی تھی ہماری. وہ ہر گاؤں میں ہر انسان کو معلوم ہے, ہر ہمارے کسان کو, کہ میرا آڑتیہ کون ہے. اس کو جا کے اپنی جنس جو بھی تھا دیتے تھے. اور جب کبھی اس کو تکلیف ہوئی, بیٹی کی شادی ہو گئی یا کوئی بیمار ہو گیا گھر میں, رات کو بھی 12 بجے کٹ آ کر اس سے پیسے لے لیتے تھے آڑتیہ سے. ایک سسٹم چلا آ رہا تھا, ایک اسٹیبلش سسٹم تھا. اس کو توڑنے کا فائدہ کیا ہے آپ کو ہوا؟ آپ ایک سسٹم کر رہے ہو کہ کوآپریٹ ہاؤسز اس کو خریدیں. اب آپ بتاؤ مجھے کہ 75% میرے کسان 5 کلے سے کم ہیں. ان میں سے آدھے کسان 2.5 کلے سے کم ہیں. میں جانتا اس لیے ہوں کیونکہ آنکڑے ہم نے ابھی نکالے ہیں. میں نے ان کو ڈیٹ ریلیف دیا ہوا ہے, 5,000 کروڑ میں نے ان کو دیا, جو بیچارے غریب اپنا قرضہ نہیں دے رہے تھے, اور ہماری جو یہاں سوئسائڈز وغیرہ ہو رہی تھی, آتم ہتیا ہو رہی تھی, اس کو ان کی مدد کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا. تو یہ جو لڑائی میں لے رہا ہوں, میں ان غریبوں کے لیے لے رہا ہوں جن کی 2 ایکڑ, 1 ایکڑ, 2.5 ایکڑ, اور وہ ہیں 75% کے 25% از دیٹ ٹائپ آف, اس قسم کا فارمر. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر کوآپریٹ ہاؤسز خریدنے لگ جائیں تو یہ رات کو اس کو بیٹی بیمار ہو گئی یا بیٹا بیمار ہو گیا, اس کی وائف بیمار ہوگی, کہاں سے پیسہ لائے گا وہ؟ ویل یو گو ٹو دی کوآپریٹ ہاؤس اینڈ سے کہ کھٹکا کرو کہ مجھے پیسے دو؟ ایک سسٹم چل رہا ہے آپ کا. کسی بینک کے پاس جا سکتا ہے کہ مجھے پیسے دو؟ لیکن یہ سسٹم جو ایک بھائی کا رشتہ ہے, آپ توڑ رہے ہو. واٹ ڈو یو گین بائی دس؟ بائی ریپلیسنگ ون سسٹم ود another system which does not work, cannot work in Punjab. And nobody is stopping you. Who is stopping? آج کینو شروع ہو گئے پنجاب کے, تو مدراس بک رہے ہیں ہمارے. کس نے روکا ہے؟ کسی نے نہیں روکا. سو nobody is stopping anyone. جس نے خریدنا ہے خرید لیں. لیکن جو ایک سسٹم چل رہا ہے جو اتنی دیر سے, اس کو کیوں توڑ رہے ہو آپ؟ اینڈ پھر پرابلم ہماری, جب کسان ناراض ہو گئے اور وہ 31 کسان یونین سے میرے پاس, اور انہوں نے اپنا آندولن شروع کیا, سڑکیں بند کر دی. میں نے ان کو سمجھایا, ہمارے منسٹر ان کے ساتھ آج بھی بیٹھے ہیں, اور ہمارے منسٹر کچھ ان کے اس ڈیلیگیشن کے ادھر بھی ہیں جو آج آئے ہیں صرف آج حصہ دے کے اس کے واپس جانے کا. ان کو انہوں نے سمجھایا ان کو, لیکن وہ کیسے, جب ان کے پیٹ کی, میں نے ایک بار کہا تھا کہ 2 باتیں ہیں جو کسی حکمران کو چھیڑنی نہیں چاہیے. ایک تو کوئی دھرم کی بات ہو, ڈونٹ ٹچ اٹ, اور دوسرا اگر کوئی پیٹ پہ کوئی لات مارتا ہے اس کو بھی. دیز آر 2 تھنگز جہاں ایجیٹیشن ہوتی ہے, دھرم کے مسئلے پہ, یا جب بچوں کو روٹی نہیں دے سکتا کوئی, اس مسئلے پہ. اور اس مسئلے پہ ہم آ رہے ہیں. یہ جھگڑا ہوئے گا. وی ہیو اے نیبر ہمارا ہے پاکستان, ڈیلی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آئی ایم آلسو ہوم منسٹر آف دا اسٹیٹ. آئی ایم ویری اویئر آف جو پوزیشن وہاں ہے. 1 to 3 drones are coming across every day with weapons which they are dropping. Now that has to happen to some, it goes into gangsters' hands, it goes into anti-national hands, which with some objective sometime or the other, کبھی نہ کبھی کچھ چھیڑ چھاڑ کریں گے, اور اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. آپ ہم نے شیئر کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے, ان کی ایجنسیز, ہماری ایجنسی ایک ساتھ کام کر رہی ہیں اس پہ کہ یہ باتیں ہم روکیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹربل. پنجاب اگر ٹربل ہوگا, ہم بارڈر اسٹیٹ ہیں. ایک تو ہمارے جوان بیٹھے ہیں پورے ہندوستان کی سرحد پہ, اور دوسرا ہمارے گاؤں پہ ہی شیلنگ ہوتی ہے. 65 کی لڑائی میں نے دیکھی, جہاں میں پنجاب میں ہی تھا, اور کس طریقے سے توپ خانے کی تباہی ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں. اور ہمارے جو گرداسپور, امرتسر, ترن تارن والے بیٹھے ہیں سامنے, ان کو معلوم ہے یہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے.
تو یہ باتیں وی ڈونٹ وانٹ ٹربل، لیکن میں چاہتا ہوں کہ انصاف ہو، اینڈ دس از ناٹ انصاف کہ آپ غریب کی روٹی آپ چھین رہے ہو. دوسرا، آج ہمارے ٹرینز، ہمارے ریل روڈز نہیں بند. یہ کہہ دیتے ہیں کہ بند ہیں، ہمارے نہیں بند. صرف 2 جگہ میں جہاں کوئی پاور سٹیشنز ہیں پرائیویٹ ہینڈز میں، کیونکہ ان کی لڑائی کارپوریٹ ہاؤسز کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ نہیں، پنجاب کے ساتھ نہیں، ہندوستان کے ساتھ نہیں، کارپوریٹ ہاؤسز کے سے. 2 کارپوریٹ ہاؤسز کی جو پاور پلانٹس ہیں، وہ جو آف شوٹس ہیں مین روڈ سے جو ریلوے لائنز جاتی ہیں، ان پہ کسان 2 پہ بیٹھے ہیں، باقی کہیں نہیں. تو میں نے کہا تھا، آئی اسپوک ٹو دی ریلوے منسٹر، تو ان کو میں نے کہا کہ آپ یہ 2 لائنوں پہ بیٹھے ہیں، باقی آپ ٹرینز کو تھرو کرو، گڈس ٹرینز کو تھرو کرو. کہتے پیسنجر ٹرین بھی ہونی چاہیے. میں نے کہا کر دو بھائی، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کون گارنٹی رہتا ہے؟ میں رہتا ہوں. جہاں جہاں مجھے چاہیے، جو اسٹیشن پہ آپ کو، جو آپ ریلوے والے کو، وہاں ہم پولیس بٹھا دیں گے. آپ کی ریلوے پولیس ہے، میری پنجاب پولیس ہے. وی ول لک ٹو سی کہ ٹرینز میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئے گی. اور کریں کیوں؟ کیونکہ نقصان تو آج ہو رہا ہے کسانوں کا. آج میرے سارے پاور پلانٹ شٹ ڈاؤن ہو گئے. آج جو چل رہی ہے تھوڑی بہت بجلی پنجاب میں، وہ آ رہی ہے نیشنل گریڈ سے، اور وہ بھی اگر ہمارے پاس آج پیسے نہیں آئے سینٹر سے. یہ آپ کا ذکر ہوا تھا آج بولتے ہوئے، میں نے خیال سدھو صاحب نے کہا تھا کہ جی ایس ٹی ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. وہ جی ایس ٹی ہمیں ملنی چاہیے ایوری کوارٹر. آج مارچ 31 کے بعد میرے پاس کوئی پیسہ نہیں آیا. 10,000 کروڑ پینڈنگ پڑا ہے سینٹر کے پاس. 1,000 کروڑ آر ڈی ایف رورل ڈیولپمنٹ فنڈ کا، منسٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں، وہ نہیں آیا ہمارے پاس. وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ آج اگر ٹرین نہیں چلیں گے تو کوئلہ نہیں آئے گا، کوئلہ نہیں آئے گا، پلانٹس نہیں چلیں گے. دوسرا، میری فصل آج ریکارڈ بمپر کراپ میں کہہ کے ہٹا ہوں. میرے پاس باردانہ نہیں ہے، وہ بوری ہے جس میں ہم بھرتے ہیں، اس کو ہم باردانہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. میرے پاس کنک کی بجائی شروع ہوگی گیہوں کی، اور گیہوں کے لیے میرے پاس صرف 10% یوریا جتنا چاہیے تھا اتنے 10% ہے میرے پاس. ڈائی امونیم فاسفیٹ جو آلو لگتے ہیں، آلو شروع ہو گئی بجائی، اس کے پاس بھی ہمارے پاس شارٹیج آف ڈائی امونیم فاسفیٹ، وہ نہیں ہے میرے پاس. اور میرے جو ریکارڈ بمپر کراپ آ رہا ہے، اگر اس کو سنبھال نہیں کریں گے، دیوالی سے پہلے سنا ہے کہ بارش آئے گی، اور اگر کوئی خرابی ہو اس جو منڈی میں ہماری پڑی ہے، وہ دھان جو آ رہا ہے ابھی، تو وہ ہمارے سر ہوگا. یہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہماری فوڈ کارپوریشن کے ساتھ کہ ایک بار ہم نے خرید لیا، ذمہ داری ہماری ہے، کوئی خرابی ہو پنجاب کے سر. اور آپ الاؤ نہیں کر رہے کہ باردانے آئیں، اور آپ یہ بھی نہیں کر رہے کہ جو پچھلا گیہوں پڑا ہے، ہمارے گو ڈاؤن بھرے ہوئے ہیں، جب تک ان کو نکالیں گے نہیں ہم، تو ہم یہ نئی فصل رکھیں گے کہاں؟ سو دس از اے بگ پرابلم جو آ رہی ہے ہمارے پنجاب کے لیے، وچ دیز پیپل مسٹ انڈرسٹینڈ. اپارٹ فرام یہ ٹرینز ہمارے ساتھ ہماچل میں بھی یہی ٹرین جاتی ہیں، جموں کشمیر بھی سپلائی ہوتا ہے، لداخ میں بھی. اور آپ نہیں جانتے اتنی ٹھنڈ کتنی ہوتی ہے. اگر سیاچن میں کوئی جائے یا دراس میں کوئی جائے تو 40% بلو سینٹی گریڈ از تھنگ. اینڈ اف یو ڈونٹ گیٹ سپلائیز ان ٹائم to stock up for the winter, then what is this soldier going to do? کوئی نہیں سو سکتا ادھر. وہ اپنے تمبو بنکرز میں کیروسین کے برنر لگاتے ہیں، کیروسین بھی پہنچنی چاہیے. تو these are all interrelated matters related to national security, to our neighboring states and to us. یہ کہہ دیا تھا انہوں نے، ہمارے جو کسان یونین تھی اس سے پہلے، بہت پہلے، کہ ہم سڑکیں کھول دیتے ہیں. اور میں نے کہہ دیا تھا پیوش گوئل جی کو سڑکیں کھلی ہیں، بٹ دس از ناٹ ہیپننگ. اب اس کا ذکر ہوا آج اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن، اس کا بھی ذکر کیا تھا. آئی براٹ دی کانسٹیٹیوشن بک وتھ می تاکہ میں آپ کو سنا سکوں. اب انڈر دی 7th شیڈیول لسٹ 1
यूनियन लिस्ट है, पहले तो यूनियन लिस्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी डिपार्टमेंट्स को संभाल सकती है. दैट इज 97 items they too. Number 2 is list 2, which is called the state list. ये state list में it is roughly 54 I think it is items जो हैं, उसमें से number 14 states that agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases is a state subject. हमारा फैसला है कि हम क्या करें कि ना क्या. That's the federal system that has worked in India ever since independence. इन्होंने क्या किया, ये इसको डिस्कार्ड करके they brought it under the concurrent list in which they have said number 33, let me just do this. Number 33, which they have said trade and commerce in production and supply. Trade and commerce. Now, is agriculture trade and commerce? As I have seen it, and as an agriculturist, I think सभी जानते हैं, agriculture का मतलब है sowing seed in the ground to produce a crop for consumption. Marketing is something different. So they have cut it out of the 7th schedule and taken it into the and charged this. So we, under the concurrent list, which we have the authority to do, we have challenged it and made it the ones we have, farm laws which we have passed. अब इसमें हमने जो हम समझते थे कि गलत बात थी, वो हमने इसमें अमेंड किए हैं अपने बिल्स में. और आज जो आया अखबारों में कि मैं कोई प्रेसिडेंट साहब को मिलने जा रहा था, राष्ट्रपति जी को, इनको ये बताने, मैं नहीं बताना ये इसलिए जा रहा था, मुझे मालूम है कि वो बिल अभी राजभवन में पड़ा है गवर्नर साहब के पास. क्यों पड़ा है ये मुझे समझ नहीं आती. बिकॉज गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले. गवर्नर इज ओनली अ पोस्ट बॉक्स. वो हम देते हैं उनको. हम 20 तारीख को दे आए थे सब पार्टीज मिलकर, और उनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको राष्ट्रपति जी को पहुंचाए. 2 हफ्ते हो गए, आज तक नहीं पहुंची. उनने कोई उसमें कमेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना. इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरी टू द राष्ट्रपति भवन टू द प्रेसिडेंट. Now we want to know that. So I did not go to see I wanted to see the president for this reason. I wanted to see him. He is our president. He is the head of our state, our country. And it is my duty to brief him for national security purposes and jo hamari food security purposes, what the situation is. When the bill comes, it is for the president to take his decision. However, we are doing this, and we have challenged it under 254(2), which was a solution given to BJP-ruled states by Mr. Jaitley, Arun Jaitley, कि आप ये 254(2) से जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसमें आप डोंट वेट फॉर द रिस्पॉन्स, 254(2) में चैलेंज करो. तो हमने तो उनकी जो रिस्पॉन्स थी, जो उन्होंने किया, और उस टाइम राष्ट्रपति जी ने उसको जो उन्होंने पास किया, उनके स्टेट्स ने पास किया, वो उन्होंने the president gave full assent to those bills. So I hope जब आएगा कि राष्ट्रपति जी इसको देखेंगे, वो भी उसी बेसिस पे इसको assent देंगे अपनी. So my point is this now only, कि please do not think that Punjab is a state which is out to disturb the peace of this country. We are not. We are there to preserve the peace of this country. My job, ये मेरा काम है, and I have told you, I am also Home Minister. I know what Pakistan is up to. There will be what China is up to. There will be collusiveness in there whenever any trouble takes place, and if it takes place, which I hope it doesn't, but it will take. But we are there to give our blood. We have given our blood many times in the past for our country, and we will do it again. That's not a problem. My problem is that you must now look at us in that light. And I hope that the government of India will look at us
हमारी दिल्ली की जो सरकार है हमें देखेंगे और समझेंगे कि हम क्या चाह रहे हैं। हम कोई झगड़ा नहीं चाहते। इफ यू नोटिस देयर हैज बीन नो कैजुअलिटी। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਧਰ? ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ 1947 ਦਾ, 1962 ਦਾ, 1965 ਦਾ, 1971 ਦਾ, 71 ਦਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 1999 ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, who were they? Do you know which brigade it was? It was 81 पटियाला ब्रिगेड, जो पटियाला का हेडक्वार्टर था ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स। उसको 81 ब्रिगेड बना दिया था एंड इट्स कॉल्ड 81 ब्रिगेड इन ब्रैकेट्स पटियाला। उसके हमारे लड़के शहीद हुए गलवान में, जो हमारे 3 मीडियम के और सिख और बिहार रेजिमेंट के वगैरह सब वही थे। तो हमने तो बहुत खून दिया है अपने मुल्क के लिए। हम ऐसा नहीं कभी होने देंगे और जब मुल्क हमें चाहेगा हमारे खून के लिए हम हाजिर है। वी विल गिव इट टू आवर कंट्री। आई ओनली वांट कि प्लीज लुक एट द प्लाइट ऑफ दो स्मॉल फार्मर्स। मेरी लड़ाई सिंगला साहब के लिए या लाडी जी के लिए या किसी और के लिए नहीं है। मेरी लड़ाई है वो गरीब किसानी जो आज 75% किसान मेरे 5 एकड़ के कम हैं। उसमें से आधे 2-2.5 एकड़ के आदमी हैं। वो 2-2.5 एकड़ वालों के लिए मेरी लड़ाई है, क्योंकि वो नहीं खटखटा सकते ऑन टू मिस्टर अंबानी और मिस्टर समबडी एल्स। वो तो बेचारे अपने आर्थिक के पास जाएंगे कि मेरी बेटी बीमार है, मैं हॉस्पिटल जाना है, तो क्यों ना इसको चलने दो। इस कारण हम इधर आए हैं और we want, I hope कि I can now request you to please give us the support we need so that we can get Punjab out of this trouble and us moving ahead. Thank you all. Thank you. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ Facebook ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ।